Among naingo o maloy nga Diyos nga nakiguma ka na mo. Takang kayong salamat sa Diyos sa pagkatakana mo o mayong higayon nga makapaminaw sa pulong sa kamaturan karong semana. Totoo sa imong grasya, makatigom diri ta para makapaminaw sa imong pulong sa mga tapayo abaliya nga mong kasing-kasing aron nga klaro nga masabtan namo ang imong pulong. So kung walay tabang sa Dios, kung walay pulong sa kamaturan, wala bisag kinsang malos. So mga tapayog tabang iming makatutok sa imong pulong lamang gikan sa sinugdanan sa katapusan. O payuhat lagi o bapaynog sa nga pakunahuna ang mga tanan mga tigpaminaw karon aron na makaubos kami sa tubang sa imong pulong o klaro masabtan namo ang kahulugan sa pulong sa kamaturan. Una sa tanan tapayog kaloy mi o payog luwasa mi kapina dinini Bible seminar. Dahinaw ning makauban ng balang espiritu gikan sa sinugtan to sa katapusan. Aron klaro tamatawan namo ang kaluwasan. Takang kayong salamat sa Dios. Among gisalig ang tanan sa imong mga kamot sa pangalan ni Kristo among giampo. Amen. Okay. Unang pulong karon. Ikaduhang Timoteo kapitulo 3:15. Ikaduhang Timoteo kapitulo 3:15. Kaya itong masang 3:1. Kung sukas sa imong pagkabata, baluan mo ang mga balaan nga kasulatan, nga makahimo kanimo nga manggila lamon ngadto sa kaluwasan, pinaagi sa pagtuo nga anak kang Kristo Jesus. May kayong salamat sa pag-appeal sa ikaunang session sa Bible Seminar. So una sa tanan, kinahanglan tong tunan ang tumong sa pagpaminaw sa Bible Seminar. Nga naman gi-invite mo para pagpaminaw o nga naman kinahanglan maminaw sa Bible Seminar. So din sa Veskulo, klaro nga maksabtan nato ang tumong sa pagpaminaw sa Bible Seminar. Ako nang basang pag-usog, ikaduhang Timoteo kapitulo 3:15. Kung sukas sa imong pagkabata, kung baluan mo ang mga balang nga kasulatan, nga makahimo kanimo nga manggialamon adto sa kaluwasan, pinaagi sa pagtuo nga anak kang Kristo Jesus. Okay? So dinhi sa Veskulo, ang tumong sa pagpaminaw sa Bible sa iminakay para sa kaluwasan. Para sa kaluwasan. Kay bisan pa o naitakan mga simbahan o bisan pa o naitakan mga relihon o bisan pa o naitakan mga membro sa church, pero sa pagkatino takan ng dili pa sigurado kabahin sa kaluwasan. Kay pagtambong sa simbahan kay dili ebidensya sa kaluwasan. Kaliwa sa mga tiksimba, naitakan mga tao kay dili pa sigurado kabahin sa kaluwasan. Dahil para mamukuha sa manang rason, bisan pa tiksimba sila, nakasimba sila, pero ano man, wala pa sila sigurado kabahin sa kaluwasan. Kaya wala interesado kabahin sa ilang espiritu. Wala interesado kabahin sa pulong sa kamaturan. So kaliwa sa mga tigpaminaw, bisan pa naka-appeal sila kanunay, sa pagkatino tayo sa mga tigpaminaw karon ubang kay naka-appeal sa Bible Seminar sa takang mga higayon. Pero ano man, wala pa kasigurado, bisan pa nakapaminaw pa sa Bible Seminar takang mga higayon. Kay pulong sa kamaturan kay kulang, dili. Pulong sa kamaturan kay perfecto. Tayo tabang sa Dios kay dili perfecto, tabang sa Dios kay perfecto. Pero ano man, wala pa kasigurado, kay sa matag higayon nakapaminaw ka sa Bible Seminar, ilang interesado kay pili ka ba sa Biblia. So hinapong maminaw mo sa Bible Seminar uban the interesting. Yeah. So dili pa ta bahibalo kung kano sa mamatay, kung kano sa ang katapsang panahon.
So mga kung may chance, kapag yung paminaw ninyo ang Bible seminar pagayo, o palyo sulbaro ninyo ang problema sa kaluwas sa una. So mga usa na to pakaluwas, to nang unang Biblia nga pinagi sa Biblia. Ang mga balang nga kasulatan, mao kinyang Biblia. The Bible. Yes. Importante tayo kini, maluwas na pinagi sa Biblia, pero ngano man dakang mga tao kay dili pa kasigurado, kay wala interesado ka ba sa Biblia, bisan pa og nakapaminaw sila sa Bible seminar dili. Ilang kasing-kasing sa gawas. Dahina kung pautaw na ko mo, andam na ba mo? Kanang pa kang maminaw sa pulong sa kamaturan pa kayo sa atubangan sa Diyos? Andan na ba mo? Kanang ba kang maminaw para sa clear salvation? Kung wala pa naandam ang kasing-kasing, palyo pakatak sa kasing-kasing sa atubangan sa pulong sa kamaturan. Sigurado ba kakabay sa imong kaluwasan? Kung mamatay ka karon, baka to pa ka sa langit 100%. Wala bisan kinsa nga makahatak sa assurance sa kaluwasan. Madawan ninyo ang kasiguruhan sa kaluwasan pinagi sa Biblia lamang. Pero kung wala interesado ka ba sa Biblia, unsa ni mapakaluwas? Dakinang na kamaminaw sa kasing-kasing, dili namang dalunggan, kundi sa pinagi sa kasing-kasing. Tapos yung abaliya ng kasing-kasing karon, sa tubangan sa iyang pulo, o palyong mag-ubos mo sa tubangan sa iyang pulo, o palyong paminaw ninyo ang iyang pulong, pagayo dayon, makaluwas ang Diyos nimo. Pero kung wala interesado ka ba sa pulong sa Diyos, wala bisa kinsa nga maluwas. Bisan pa o mag-attend ka sa tanan ng mga session. So, dahil na kung kamong tanang kay maminaw sa Bible seminar pa kayo. Akong giunaw ng karong Bible seminar kay last chance. Sa uban ng mga tao, karong Bible seminar kay last chance. Example ko, ubang kay mamatay sunong nga semana, karong semana kay last chance kanimo. Diba? So mga palyo paminaw ninyo ang Bible seminar. So kung iyatang ninyo ang kasing-kasing sa tubangan sa iyang pulong, bisan pa o nakapaminaw mo sa Bible seminar, dakang makahigayon sa una, karong Bible seminar kay murag bagong Bible seminar kanimo. Kay maluwas na pinagi sa Biblia. Okay, nakasaba mo? Pinagi sa usa? Pinagi sa Biblia. Okay. So, atong una-una, anong makinata maminaw sa Bible seminar? Ito una sa tanan, ito para sa kaluwasan. Para sa kaluwasan. Kaya unsa man ang kahulugan sa kaluwasan, sa depende sa mga tao, ilang pag-ila kay lahi. So, mga kinahanglan natong kinahanglan natong tunan ang tinong nga kahulugan sa kaluwasan. Kaya lang yung ng Biblia nga kinahanglan ta maluwas. Kaya unsa man ang kaluwasan, atong tunan ang kabanini. Kaya unsa man ang insaktong dalan sa langit. Yes. Takang mga tao kay nakasimba sa simbahan. So mga kabalo sila kung asa man ang dalan sa ilang simbahan, di ba? Akong simbahan kay dito sa Simbulan. Akong simbahan kay dito sa Udaro. Akong simbahan kay dito sa Bakong. Kaya naibalo ba mo kung asa man ang dalan sa langit? Maipasok ba ninyo? Kung ubang kay mahunta na kanimo, unsa na ko pakaluwas, unsa na ko pakato sa langit. Asa man ang insaktong dalan sa langit, ayon maipasok ba ninyo? Kung dili pa ka sigurado ang to karon, mao kinyang siguradong nga ebidensya nga wala pa ka naluwas karon. Kung dili sigurado ka ba sa dalan sa langit, mao kinyang siguradong nga ebidensya nga mapunta ka sa impierno karon. Kumusta magka?
So mga kinatungtunan ang dalan sa langit. Unsa man ang papakataw paguso. Kaya lang yun ang Biblia, kinanglan ta ipang napagusop sa isang paagi. Kikinang na ang kaluwasan, kikinang na ang papakataw paguso. Dahil unsa man ang papakataw paguso, to being born again. Unsa man ang kahulugan sa born again, kay takanang nagasayo, kabahin sa kahulugan sa papakataw paguso. So atong tunan ang kabanini, so karong session kay dili igo para paila. So kung tapaminaw ninyo ang Bible seminar hangtod sa katapos sa session pagayo, tayon tabahangguan ninyo ang tanan. Okay? So sa panahon ni Kristo miingon siya sa tubangan sa usa ka reliyosong tao. Juan kapitulo 3:3, ako ang basahon. Si Jesus mitubag kong miingon kaniya, sa pagkamatot, nakaingon ako kanimo, gawas ko ang tao, makapakataw pag-usop, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Sa pagkatingo, namahok kinyang tubak sa kabay sa imong kabay sa imong pangutana. Ipakita na ni Jesus ang dalan sa langit. Baka palaman ninyo ang dalan sa langit. Unsa nimo pakato sa langit? Kitubang na ni Jesus. Unsaon? Nahito pa. Pero, pinagi sa session lamang, dili klarong mapsaktan ang kabanin. Yan. So, para klarong mapsaktan inyong pulong, kinanglan paminaw ninyo ang tanan ng mga session, gikan sa session 1 hangtod sa session 5. Tayo klarong mapsaktan nimo, to kining pulong. Mao kinyang dalan sa langit. Totoo sa time, dili ko makasabo sa tanan. Ako lang ba sa pag-uso? Mao kinyang pulong niya sa Kristo. Si Jesus mao ang Diyos mismo. Dito ba umingon kanya sa pagkamato. Sa pagkamato. Ano mamingon siya sa mga kay importante kayo kini. Sa pagkamato, nakaingon ako kanimo, gawas kung ang tao makapagpag-usop, pili siya makakita sa gingharian sa Dios. Buti pa sabi nini nga, gawas kung ang tao nga makapagpag-usop, pili siya makaato sa langit. Yes, naay dalan sa langit usama. Pinay sa papakatapag-usop. Tayon, dahil ba mo? Kung unsaon nimo pakatapag-usop. Kung saan niyo pakatapagos? Pastor, kung musimba ko sa Born-Again Church, dayon, mabonagay ko. Pastor, ako na ko'y kasi natin nga nakasimba ko sa Born-Again Church, niya to panahon na nabonagin ako, no? Niya to panahon na kidawan ako ang bautismo, niya to panahon na nabonagin ako, no? Sakto ba? Bataw pagpapagusop sa isra paagi pinali sa paktamong sa Born-Again Church. Dili kini pagtulong ni Jesus Kristo. Pagtulong ni Jesus Kristo. Dili kini pagtulong ni Jesus Kristo. Kinahanglan imong tunan ang kabanin. Bisan pa o magsimba ka sa Born-Again Church dugay na panahon, kung walay tinong nga kaluwas, kung walay mahayong balita, dili ka maluwas. Makatuta sa langit pinay sa papakataw pag tayon unsaon? How? May pasabaw ninyo? How? Unsaon niyo pakaluwas? Pwede pa sabihin ninyo nga unsaon niyo pakato sa langit? Karon, kung mamatay ka karon. Unsaon niyo pakaluwas? Unsaon niyo pakataw pag-uso? Kung naluwas ka, kiyunsa niyo pakaluwas? Kiyunsa niyo pakataw pag-uso? Unsa man ang ebidensya nga naluwas ka? Ipakita ninyo ang ebidensya nga naluwas ka. Naidakan mga churchgoers, nakasimba siya. Murag Kristyano nga naluwas. Kung ubang kay manguta na kanya nga, unsa man ang imong relihon? Kristyano ko. Pero kumusta man ang inyong kinabuhi? Kumusta man inyong kinabuhi sa diyang nakinusara ka sa tubangan sa Dios? Imong kinabuhi kay
Tinong sama sa tinong nga Kristyano nga naluwas. Mapakita ba ninyo ang ebidensya nga naluwas ka Pinay sa imong kinabuhi? Kay kaluwas ang kay delikado. Kung nahimayong tambal, kung mo inom ko, kung kay nakainom ko. Sa sulo sa akong lawas na epektibo, di ba? Na epektibo sa tambal. Kung tinong nga maluwas ka, mausop ang imong kinabuhi. Pero, pareho ba ka? Kiyak ko? Ewan sa man ang ebidensya nga naluwas ka. Importante kayo ini. Kung dili pa ka sigurado ka ba nini, kinanglan nimong paminaw ng Bible sem na pagayo. Mao kinyang tumong, ngano man kinata maminaw sa Bible sem. Kay daka nang dili pa sigurado. Pero maulaw sila. So mga dili sila ganang nga mo share. Pero sa kasing-kasing, kahadlo, ano na. Baka tubak ko sa langit. Kung mamatay ko karon asa ko mapunta? Nakapaminaw ko sa Bible study na dakang mga hikayon, pero sigurado ba ko? Kanunay kahadlong mga dilisya, baka kinabuhi para sa Diyos. Ano man, walay kasiguruhan. Dili pa sila sigurado kung unsa man ang papakatao pag-usap. Walay kasi natin nga naluwas niya. Mao nga ang kinabuhi kay gihapon pa rin. Sama sa uban ng mga tao nga dili luwas. Kinahanglan natong sulbaron kining problema karong semana. Okay? Yan, bahayong chance kanimo. Ayaw ilabay ang mayong chance nga masigurado ka. Kabay sa kaluwasan. Yes. Para makatuta sa langit, kinahanglan ang papakataw pag-usap. Kinanglan ipanganak kita pag-usop sa espiritual paagi. Tayo unsaon. Dili pinay sa pagtambong sa simbahan. Dili pinay sa buwas sa tao. Kung dili pinay sa pagpaminaw sa mayong balita. So mga unang Pedro kapitulo 23 sa kipakatao kamo pag-usop dili sa bini nga madunotton, kun dili sa dili madunotton. Pinagi sa pulong sa Dios nga buhi o nakapadayon sa gihapon. Namataw ta pag-usop, pinagi sa unsa man. Pinagi sa dili madunotton. Unsa man ang dili madunotton? Ang pulong sa Dios. Unsang pulong? Sa Biblia gikan sa Genesis hangtod sa Revelation, naita ka mga pulong. Dili tanan ng mga pulong kay pulong sa kaluwasan. Kaluwasan mga dakang mga pulong naipulong sa kaluwasan at tungtunan ng kabanini. To pinagi sa uban ng mga pulong, maangwan na to ang pakanak sa Diyos. Pinagi sa uban ng mga pulong, maangwan na to ang kinaya sa Diyos. O pinagi sa uban ng mga pulong, maangwan na to ang kaluwasan. Atong itawang na, mayong balita. So mga unang Pedro kapitulo 25 atong masaon, apan ang pulong sa Ginoo magapadayon sa gihapon o kinimaw ang pulong sa mayong balita nga kinawalitan ninyo. At tungtunan ng kabay sa mayong balita. Good news. Yes. Ito na ay good news. At tungtunan ng kabanini, katapos ang session. Mataw ta pag-usop sa paagi, pinagi sa mayong balita. Maluwas ta, pinagi sa mayong balita. Okay, nakasapa mo? Importante kayo. Tayo, ikadua. Ngano makinata maminaw sa Bible seminar? Kay tungo sa sayo nga pagsabot. Takang mga tao kay adunay sayo nga pagsabot. Kabahin sa Dios, kabahin ni Yesu Kristo, o kabahin sa langit, o kabahin sa dalan sa kaluwasan. Ilabi na kabahin sa kaluwasan, takang mga tao kay adunay sayo nga pagsabot. So mga sa depende sa mga tao, ilang kitubak kay lahi. Sa panahon ni Kristo, nakasayo kabayin sa dalan sa langit, sa mga bingingon sa Kristo sa tubangan nila. Na Mateo kapitulo 22-29, apan sa mitubak si Jesus, nagingo kanila.
Nakasayop kamo kay wala ninyo hibaloy ang mga kasulatan bisan ng kahum sa Dios. Nakasayop kamo. Kinsa man ang kamo dinhi sa bersikulo? Yan, nakasayop kamo kinsa man ang kamo dinhi sa bersikulo. Kung imo basahon ng Mateo kapitulo 22, sila mao ang reliyosong tao nga nakasimba. Sila mao ang reliyosong tao nga nagaampo. Sila mao ang reliyosong tao nga nagabuhatong maayo sa tubangan sa tao. At tubangan sa reliyosong mga tao, biingon si Kristo. Nakasayop kamo. Kay wala ninyo hibaloy ang mga kasulatan. Ngano man nakasayop sila? Ngano man na sila isa yung pagsabot? Kay wala interesado kabahin sa Biblia. Tang nahi pangutana. O pastor, ang mga reliyosong tao sa Israel niya panahon na, ato na sila Biblia. Oo, ato na sila Biblia sa ilang mga kamo. Ilabi na Old Testament. Daang tugon. No? Ikan sa Genesis hangtod sa Malaki. Ato na sila Biblia sa ilang mga kamo. Pero nga naman nakasayop sila, bisan pa ato na sila mga Biblia. Bisan pa naita ka mga magtuturo sa Biblia, pero nga naman nakasayop sila sa kaluwasan. Nga naman ato na sila sa iyong pagsabok kabayan sa kaluwasan, bisan pa ato na sila Biblia. Kay taas kayo ang ilang kasing-kasing sa tubangan sa pulong sa Diyos. Nakasayop sila nga mayong tao sila sa tubangan sa Diyos. Nakasayop sila nga makato sila sa langit, pinay sa mayong binuhatan. Bisan pa wala pa sila naluwas. O, importante nga lasong, ano man, nakasayop sila kabayan sa kaluwasan, kay wala interesado kabayan sa Biblia. Ilang interesado kabayan sa salapi, kabayan sa kalibutan. Unsa man ang imong gusto karon? Unsa man ang imong interesado karon? Unsa man ang imong kanang nga dawaton pinang ining Bible seminar? Gikan sa Dios. Unsa man ang imong kanang nga ipangayo at tubangan sa Dios? Unsa man? Salapi? Bahayong sinina? Bagong moto? Takong balay? Yan, ini mga butang ka-importante, pero pinaka-importante nga butang kay kaluwasan. Kaluwasan. Sumala sa Biblia nga kipanag tayong makasasala. So mga kung mamatay ko, kung walay kaluwasan, kinahanglan ko mapunta sa impyerno. Ang kaulungan sa kaluwasan kay pangluwas gikan sa dalan sa walay katapusan nga panggalak. Padulong sa langit. Tumawag kanya kaluwasan. So, wala interesado ka ba sa kaluwasan? So, mga wala interesado ka ba sa Biblia? So, nakasayop sila. Luma Kapitulo 10, Versículo 2-3, kaya ko nakapamato kanilang nga sila dunay kakugi alang sa Dios. Apan dili sumala sa kahibalo, kahit sangit, wala nila hisayri ang pagkamatarong sa Dios. O kinapaninguhan nila ang pagtukos sa ilang kaugalingon, wala sila mapasakop sa pagkamatarong sa Dios. Tapisan pa ano sila ikakugi alang sa Dios. Apan dili sumala sa kahibalo. Budi pa sa mga nga, ano na sila dakong kakugi at tubangan sa tao, pero wala sila nahibalo kung sa man ang kamaturan. So mga wala pa sila sigurado kabay sa kaluwasan. So mga dining kalibutan, nahidakan mga membro sa church, nakaingon sila nga, kabalo ko kabay sa Biblia. Pero unsa man ang mas importante, dakang mga kaalam kabay sa Biblia o tinong makalam, unsa man ang mas importante. Bisa pa ubang kay adunay dakang makalam sa kabay sa Biblia, kung wala pa siya naibalo kung unsa man ang insaktong dalan sa langit, ilang makalam kay makawag sa tubangan sa Dios. Unsa man ang mas importante? Hustong pagilakal mas importante kaysa dakang mga kaalam. Nakasapa mo? Kay usahay ubang kay nakaingon, pastor, aduna ko itakang makalam kami sa Biblia. Kata semana,
Nag-appeal ko sa Bible study. Gikan sa Genesis hangtod sa Revelation, nakabasa na ko sa takang mga higayon. More than 100 times. Bisan pa o, nakabasa na siya sa takang mga pulong, bisan pa nakabasa na siya sa Biblia takang mga higayon, pero kung dili pa siya sigurado kabay sa kaluwasan, asa siya mapunta? Mapunta siya sa impyerno. So, sa man na mas importante, hustong pakto, hustong kaalam. Dahil unsa na to pakadawa sa hustong pakto, pinagi sa kamaturan. So, mahok niya kahintang sa dakhang mga reliyosong tao atong panahon. Naay dakhang mga kuta. Kumusta man ang mga kuta? Buta, mga buta. Kumusta man ang mga buta? Dili makita nila. Iba? So mga dili mahibalo nila ang dalan. Pero problema kay daghang mga tao kay nakasunod sa mga buta. So mga unsay mahitabo, silang tanan kay mahulog. So Mateo Kapitulo 15:14, basaktin ninyo sila, mga buta, silang mga mamando sa mga buta. O kung ang buta, magamando sa buta, silang duha mahulog sa gahong. So Proverbio Kapitulo 14:12 atong masahon. Ano na yung sa kadalan nga daw matarong, alang sa usa ka tao, apan katapusan niya na mao ang mga dalan sa kamatayon. Yan ay usa ka dalan. Kanang dalan kay murag mahayong dalan. Pero ang katapusan niya na mao ang mga dalan sa kamatayon. Bisan pa o nakunan ko nga, makato ko siguro kay nakasimba ko karon. Makato ko sa langit kay ang lito ko karon sa church. Makato ko sa church kay gidawan na nako ang bautismo. Makato ko sa langit kay akong gitabang ang daghang mga tao sa una. Pero kung ang Latino nga kaluwasan, bisan pa o nakasayop sila nga makato sila sa langit, kung mamatay sila sa tubangan sa Dios, maibaluan nila ang tino nga kahimtang nila unsa man, mapunta sila sa impyerno. Ang katapusan mao ang kamatayon. Kumusta mabuka? Andam ka na ba? Makato ba ka sa langit? 100%. Dili 99%. 100%. Makato ba ka sa langit? Kung mamatay ka karon, asa ka mapunta karon? Pinaka-importante nga problema kini. So mga atong tuna ng kabanini, tapina ni Bible study. Kaibigan mo sa Kristo. Mateo Kapitulo 7:21, atong masahon, read 1. Dili ang tanan nga nagaingo kanako, Ginoo makasulod sa kingharian sa langit. Dili ang tanan. Kinsa sila? Kaliwa sa mga membro sa church. Kaliwa sa mga liliyosong tao. Kay liliyosong tao kay nagaingon, Ginoo, di ba? Amen, hallelujah. Ginoo, nagaingon sila sa manyo ni Ginoo, pero naingon ang Biblia nga dili tanan nga nagaingon Ginoo kanako makato sa langit, dili tanan. Buti pa sa bunini, kaliwa sa mga tao nga nagasimba, na duha ka klase nga mga tao. Katong makato sa langit, katong mapunta sa impyerno. Dayon. Asa ka mapunta? Naay duha ka dalan lamang pagkaw sa kamatayon. Padulong sa langit, padulong sa impyerno. Dayon. Asa ka mapunta? Kinahanglan imong maibara ng kabanhi. Kung paminaw ninyo ang Bible study na pagayo, kamong tanang kayo makahibalo kung asa ka mapunta karon. Para sa clear salvation, kinahanglan imong maibara ng kabanhi ni. Para pakaayo sa sakit, unsa man ang importante? To hustong check-up, diba? Kinahanglan itong maibaran ang lason, ano man sakit ko. So kung makapulagan ang lason, ano man sakit ko, kaya sa dependa sa mga sakit,
kinang na ko mo inom o tambal, di ba? Pero ang check-up kay sayop, tambal po kay sayop. Mga pisang pang nakainom ko o tambal, gihapon sakit. Sakit ko sa stomach. O kikinang na ang tambal para sa stomach, di ba? Pero kung buhatag ang doktor sa tambal para sa headache, kung pisang pa mo inom siya o tambal para sa headache, maayo ba ang sakit sa tiyan? Gihapon sakit. Kay check-up kay sayo. Sa manini, kaya sa mga relisyong mga tao, dakanang nagasayop ka ba sa ilang tinong kahintang, bisan pa wala pa sila naluwas, nagasayop sila nga makato sila sa langit. Mao kinyang dakong problema karon. Bisan pa og wala ebidensya sa kaluwasan, nagasayop sila nga makato sila sa langit. So mga nakatubak sila sa tubangan sa mga membro sa church, oo, makato ko sa langit. Bisan pa wala pa siya naluwas. Bisan pa wala pa siya sigurado. Namakak siya sa tubangan sa mga relisyong mga tao, oo, makato ko sa langit. Bisan pa walay kasiguruhan. Kanunahin, namakak sila. Kinang na itong sulbarong kining problema. Pinang yung Bible seminar. Ang tumong sa Bible seminar kay dili para pakahimo sa reliyosong mga tao. Bisan pa o takang mga tao kay musimba, pero kung walay kaluwasan, makawang kini sa tubangan sa Diyos. Tanan ng Diyos nga luwason ang mga makasasala. Wala interesado. Kabay, ang Diyos kay wala interesado kabay sa reliyosong mga tao. Interesado ang Diyos kabay sa kaluwasan. So mga unang Timoteo kapitulo 2, 3, 4, ang Diyos kay nakatingwa sa tanan ng mga tao nga mga luwas. Kanan ng Diyos nga luwason pa. So unang Timoteo 1, kapitulo 15, miingon si Jesus Kristo, nang yung Biblia, biyani siya din kalibutan para pangluwas sa mga makasasala. Mateo kapitulo 1, 23, nang yung Biblia nga, si Jesus mawang maluluwas. Iyang interesado kabay sa kaluwasan. Dili kabay sa physical na panalangin. Dili kabay sa kalibutan. Kung dili kabay sa kaluwasan nimo. So mga takang mga igayo miingon si Jesus Kristo naman yung dili tanang nga nagayon ka nako Ginoo makasulo sa langit. Kay dabala ka si Jesus kabay sa mga Israelita nga nagasimba. Kay dakanang wala pa sigurado kabay sa kaluwasan. Atong panang pareho. Dabala ka ang Diyos. Bisan pa unay dakang mga simbahan din kalibutan, bisan pa unay dakang mga membro sa church karon, bisan pa unay dakang mga tao nga nagasimba sa church kada Domingo, pero nabala ka yun ang Diyos. Nga naman, dakanang dili pa sigurado kabay sa kaluwasan. Mao nga nagahatag ang Diyos sa chance nga makapaminaw mo sa kaluwasan. Makapaminaw mo sa mayong balita para sa kaluwasan. Kay sali ang dakang mga tao sa laing nga mga butang. Unang, ikadong Korinto kapitulo 11:4, kay kung ang nagaabot, magwali o laing nga Jesus, nga wala na mo igawali, o kung nakadawa ka mo, o laing nga Espiritu, nga wala ninyo matawat. Kung laing nga mayong balita nga wala ninyo matawat, lumayo man ang inyong pagantos kaniya. Laing nga Jesus, laing nga Espiritu, laing nga mayong balita. Pwede pa sabihin nini nga, burak tinuot. Burak mayong balita. Oh? Burak tinuot ni Jesus Kristo, pero ang kontento sa sulok kay peke. Takang mga tao kay nakatuo kang laing nga Jesus karon. Nakaingon siya sa manini, naktuo ko kang Jesus Kristo. Pero wala pa siya naluwas. Pwede pa sabihin nga, naktuo siya ni laing nga Jesus. Unsa man ang imo gituan karon? Kay usaw na to pakahibalo nga kung kinsa man ang tinaw ni Jesus Kristo. Nahibalo man kung kinsa si tinaw nga Jesus Kristo.
unsa man ang hustong pakto, unsa man ang peking pakto. Maibalo ba mo? Kung tino nga maluwas ka, baka pulagan ninyo ang kamaturan o peke. Dining kalibutan, ang mga reliyon kay dakang mga reliyon. So, ubang kay nagaingon, ang mga reliyon kay dakan. Halos 1 million kabo. Ug taliwas sa mga dakan mga reliyon, kabay sa Christianity. Nakaingon sila sa ilang kaugaling nga Kristiyano sila. Kabay sa Christianity na dakan mga simbahan, di ba? Pero sa depende sa mga church, sa depende sa mga membro sa church, ilang pagila kay lahi. Ubang kay dakto nga makato sila sa langit pinay sa mayong binuhatan, ubang kay dakto nga makato sila sa langit pinay sa bautismo, ubang kay dakto nga makato sila sa langit pinay sa milagro, ubang kay dakto nga makato sila sa langit pinay sa pakto man sa balaot. Sa depende sa mga tao, ilang pagila, ilang kitulungan kay lahi. Tayo unsa man ang tinong nga teaching. Maibalo ba mo? Unsa man ang tinong nga teaching. Dahil sa mga dakan mga sayong nga pagsabot, dahil sa mga dakan mga sayong nga teaching, kamaturang kay pila ka bo? Pila ka bo? Usa ka bo. Only one. Kamaturang kay usara. Naibalo ba mo? Kung unsa man ang kamaturan. Baka to ko sa hustong, baka to ko sa langit o husto, pinagi sa kamaturan. Unsa man ang kamaturan? Juan Kapitulo 8:32, kamo makaila sa kamaturan, ug ang kamaturan makaros kaninyo. Miingon si Kristo nga maluwas ta pinay sa kamaturan. Kay unsa man ang kamaturan? Juan Kapitulo 17:17 atong basaon. Palaanon mo sila sa kamaturan, ang imong pulong bao ang kamaturan. Yes. Ang kamaturan lamang ang makaluwas nimo gikan sa walay katabusang nga linaw sa kalayo. So mga atong tunan ng kabayin sa kamaturan. Unsa man ang kamaturan? Biblia. Okay? Ang Biblia naman kay makatak sa kaluwasan. So dili pinagi sa buwas sa tao, pinagi sa pagampo, paktamo sa simbahan, pagkanta, pagkala, bautismo, pagampo para paktaw ni Kristo, pinagi sa mga ministro, milagro. Dili pwede. Ngayon ang Biblia, Roma Kapitulo 3:20, wala sa kinsa nga pagamatarungon, pinagi sa paknuman sa balao. Tumalwas na pinagi sa grasya sa Diyos. Grasya sa Diyos kay dili buwas sa tao. Grasya sa Diyos napasabot sa buwas sa Diyos para kanako. At tungtunan ng kabanini, grasya sa Diyos, mawang mahayong balita. So, malwas na pinagi sa mahayong balita, dili pinagi sa buwas sa tao. At tungtunan ng kabanini, sa katapusang session, okay, ikatulog nga lason. Ano man kinalata maminaw sa Bible seminar? Tungkol sa grasya sa Diyos, mo pipila ka mga sinya-sinya kay nakatigom diri, takang kayong salamat sa pag-ani. Nakiminaw na ko. Atong kinabuhi kay hasba o bubara kayo. Bubara. Kung samtang nahimot ng tigulang, bahangwan na itong hinay-hinay duol ang kamatayan. Diba? Ano man? Yesterday kay sakit sa ulo. So nawala na ang sakit sa ulo, pero uguma sakit sa tiyan. So buhinon ko tambay, so mawala na ang sakit sa tiyan. O next day, sakit sa kamo pagos. So buhinon ko tambay, so mawala ang sakit sa kamo.
Next day, sakit sa tiyan. Isok kayo nga manglakaw. So, hinay-hinay naisaki sa lawas kadadlaw. Unsa boy pasal ni? Hinay-hinay maguba ang lawas. Hinay-hinay ang lawas kay kanang nga bubalik sa abo. Hinay-hinay ang espiritu kay kabalo siya nga kinahanglan siya mubalik sa Dios nga nakata. Kay hinay-hinay na ikahadlok sa atubang sa kamatayon nganuman na ipakukong. Hebrea na kapitulo 9:27, pakauma sa kamatayon na ipakukong. Gibutang sa Dios ang konsensya. So mga hinahinay maibaluan na kung nahidakang mga salang akong gibuhat. So mga atubangan sa kamatayon, hinahinay mawalang kalipay, di ba? Imbis na kalipay, unsa man ang mahitabo, kahadlo. Wala bisa kinsa nga makalikay sa kamatayon. Bisa pang naimayong tambal, dili pwede nga maksulba sa kamatayon. Kitang tanang kay mamatay ko. O, unsa man ang problema, wala ta kabalo kung kanun sa tamamatay. Bisan pa o ang yung generation ko, bisan kanun sa mamatay ko. Ang mga senior citizen, kada adlaw kay ilikado. Bisan pang makagina ko karon ug bawala ang kinabuhi. So mga anak ka na ba? Ato ba ang sa kamatayan? Salmo chapter 90 verse 10. Atong basahon. Ang mga adlaw sa among panungigon, damay kapituan ka tuig. Kung bisan tungo sa gabaskok, may kawaluan ka tuig. Bisan pa niya na ang ilang garbo, mawalamang ang kabudulay o kasanan, kahit kini sa madali mosalyo o kami kamanak panlupa. Yes. Atong kinabuhi kayo, mumura kayo o pas-pas kayo, di ba? Pas-pas kayo. So, ubang kay nakaingon sa manini. Sulo sa teenager. Ang speed sa kinabuhi kay 10 km per hour. Eto 20 years old, ang speed kay 20 km per hour. Eto 30 years old, ang speed sa kinabuhi kay 30 km per hour. After 40 years old, 40 km per hour. After 50, after 60, ang speed sa kinabuhi kay 60 km per hour, 70 km per hour. Very fast. Tayon, asa ka mapunta karon? Padulong asa? Sa Utah. Kamatay. So, mga nang Biblia nga atong kinabuhi kay nang lupat karon, pas-pas. Yeah. Nataw siya. Nakatubo siya, nahimo siyang hamtong sunod, magminyo sila, o dahil mo silang tigulang. Sa manini, sa una, magtsada kayo, lindo kayo, pero sunod, tigulang na. Mao kinya itong kinabuhi. Tayo kung mamatay ko, kinahanglan ko ilubong sa ilarom sa yuta. So, kinahanglan ito hunahon ang kamatayon. Ngano man usahay makita nimo ang kamatayon sa uban ng mga tao, usahay makita nimo ang kamatayon sa silingan, di ba? Usahay makita nimo ang kamatayon sa imong ginikanan, usahay makita nimo ang kamatayon sa mga imong igsuon, usahay makita nimo ang kamatayon sa imong mga amigo-amiga. Ngano man ipakita sa Dios ang kamatayon kanimo? Ano man? Mao kinyang signal sa Dios. Ikaw po kay mamatay. Tanawa ang mga kamatayon. Ikaw po kay mamatay. Mao kinyang tingog sa Dios. Bisan pa aduna si dakong bahandi,
Bisan pa giandam na niya ang dakang mga butang, pero kung mamatay sila, dili sila makadala sa bisan unsa. Diba? Kinahanglan sila bubali ng, kinahanglan sila, makibili ng tanan na mabutang nga iyang giandam. Atong kinabuhi kay Buburakay. Tungod sa COVID-19 atong panahon, sa pakatino hangtod karong bulan, more than 5 million mga tao kay nangamatay tungod sa COVID-19. Dili gamayng tao. More than 5 million mga tao kay nangamatay tungod sa usa ka virus. Dili lamang tungod sa COVID-19, lahi daghang mga tao nga nangamatay kada adlaw. Tungod sa cancer, tungod sa sakit, tungod sa ka-accident, tungod sa heart attack, tungod sa laing mga lason, kada adlaw, daghang mga tao kay nangamatay. Ngano man atong makita ang daghang mga kamatayon sa tubangan nako. Mao kinyang tingog sa Dios. Paandam nimo. Andamon nimo ang imong kamatayon. Bisan pa o nagaginawa ka karon, puhon mamatay ka. Psalm chapter 107 verse 18 atong basahon. Napahadol sila ngadto sa mga ganghaan sa kamatayon. Yes. Tula ang kamatayon. Psalm chapter 18 verse 5. Ang mga litak sa kamatayon midanga kana. Unang Samuel kapitulo 23. Kung ingon nga ang imong kalakbuhi, may usa na lamang kalangkang ang nakaulang kanako ug sa kamatayon. Akong kinabuhi ug ang kamatayon kay tuol kayo. O tililayo. Lucas kapitulo 12 versikulo 20 versikulo 29 hangtod sa 20 at 19 hangtod sa 20 akong masahon mao kinya pulong Yesu Kristo. Kung makaingon ako sa akong kalak ano na kay dakhan mga bahanding nga gitagana lang sa dakhan mga tuig. Pamahulay ka, kumaon, uminom o mangipay. Apan ang Dios mingong kaniya. Buang-buang ka, karong gabi pagakuhahon kanimo ang imong kinabuhi ug ang mga butang nga imong gitagana. Kang kinsa naman sila? Yes, nakaandam ka sa dakang mga butang karon. Pero kung akong kuhahon ang imong kalak, kumusta man ang mga butang nga imong giandam? Pwede pa sabi niya, dili siya makadala sa bisan unsa, di ba? Atong ipakita ang atong lantaw ng usa ka video dito sa Israel. Yes. So, na the wedding ceremony, pakaman sa wedding ceremony, nakatigom ang ilang mga pamilya. O nakikawon sila sa pakaon o nakatensa sila kauban. Pero niya to panahon na takong aksidente kay nahitabo. So daghang mga tao kay nangamatay niya to panahon na wala rin sa kinsa nga nakadahom nga mamatay sila sa mangi. Kaya akong ipakita mo sa ka-video, payo pakunaw na sa kabayin sa kamatay. It's a grand affair and Chaim couldn't be happier. All his friends and family have come, almost 700 invited guests in all. As the party gets going, Chaim dances with his daughter. A little girl is passed from shoulder to shoulder. Friends hoist Chaim into the air. Bride and groom kiss. The two families are joined. Everyone's having fun. But then a rumble. Guests feel the floor begin to shake, but it isn't the beat of the music. Suddenly, everyone on the dance floor disappears into a black hole. It's a horrifying moment. Their world collapses beneath them. More than 300 people crash through 3 stories. The floors pancaking, concrete smashing on top of them, burying them. People cry and scream. They are confused and terrified. No one knows what's happened.
time is on the dance floor when it gives way. His leg is crushed, but he survives the collapse. And then she lost consciousness. He can't move, and there's nothing he can do. I begged and screamed for them to rescue her, and when they took her away, I was ready to die. One of Israel's best rescue teams, veterans of earthquakes and terrorist attacks, arrives on the scene quickly. But it takes them 2 days to dig through all the debris. How? How could the floor just collapse? Wala sa kinsang nga nakadahong nga mahulog sila sa manini. Yung dakang mga tao kay nang. Baibalo baka kung kanu sa kamamata. Nilita mahibalo kung sa mamahita mo kumadiba. So mga nayon na Biblia, Hago po Kapitulo 4:14 atong masaon. Apan wala ka mo mangibalo kung unsa ang mahatabo sa pakawdo. So pakam sa kamatayon ay pakukom. Hibo na Kapitulo 9:27 atong masahon. O ingon nga kini ginatuduluan lang sa mga tao ang pakamatay sa makausa ug sa tapos nini ang pakukom. Ya pakaman sa kamatayon dai pakukom. So, ingon nga tao nahay duha ka dalan lamang. Padulong sa langit, padulong sa imperno. Jeremias Kapitulo 21:8. Ug nini nga katawan kao magaingon. Mao kini ang giingon ni Jehova. Aniya karon akong gipahaluna sa inyong atubangan ang dalan sa kinabuhi ug ang dalan sa kamatayon. Dalan sa kinabuhi ug dalan sa kamatayon. Ubang kay mapunta sa langit, ubang kay mapunta sa imperno. Tayo kinsa man ang mapunta sa langit, kinsa man ang mapunta sa imperno. Kina na tumahibaran ang kamay. Kung paminaw ninyo ang Bible sa pagayo, mahibalo ka nga asa ka mapunta. So, sa atong huna-huna ang lasong ano man kinatamami na sa Bible seminar. Taon sa man ang unang tumo para sa kaluwasan. Ikadua, tungo sa sayo nga pagsabok kabay sa kaluwasan. Ikatulo, atong kinabuhi kay uburakan. Kung palihog hinungdumi, tayo usang usay atong mahibaran, usay atong tunan, ito pina sa Bible seminar. Yes. Kinahanglan atong tunan ng kabanini para clear salvation. Ito, buhi ba ang Diyos? Kung ang Diyos kay buhi, unsa man ang ebidensya. Kita na ako, tayo sa mga tigpaminaw, importante nga lasong ano man, tilipa sila sigurado kabay sa kaluwasan kay wala pa sila sigurado kabay sa Biblia. Sigurado ba ka nga ang Biblia kay tinuod 100%? Sa una, usa ka tigpamina kay nakapamina sa Bible seminar pero wala pa siya naluwas. Wala pa siya sigurado kabay sa kaluwasan. So mga nahay counseling time, so ako siyang ipangutana. Kumusta man imong kaluwasan? Sigurado ba ka? Dito ba siya nga? Honestly, dito ba siya? Wala pa ko sure. Tayo, kumusta man ang Biblia? Sigurado ba ka nga ang Biblia kay tinuo 100%? Ingon siya, dito ba siya nga? Wala pa ko sure kabay sa Biblia. Tayo, pila ka porsyento sigurado? 70%. Mao kinalason, nga naman wala pa siya nalis. Kumusta po ka? Sigurado ba ka kabay sa Biblia? 100%. Makatuba ka sa tanan na mapulong ikan sa Genesis hangtod sa Revelation? Sigurado ba ka? Sigurado ba ka nga ang Diyos kay buhi karon? Ang lasong ano man dakhanang dili sigurado kabay sa kaluwasan kay dili kabay sa numero sa pagpaminaw. Kung dili tungo sa walay kasiguruan kabay sa pakana sa Dios. Sumaw nga gikan sa session 1 hangtod sa session 3 kay importante kayo kaninyo.
Bisan pa paminaw ninyo ang Bible seminar kabay sa kaluwasan, balik-balik, pero kung wala pa kasigurado kabay sa Biblia o kabay sa pakana sa Diyos, dili pa kasigurado kabay sa kaluwasan. Okay? Tayo. So, ang atugtunan ng kabanin tinod pa ang Biblia. Ngano man ang Biblia kay pulong sa Dios. Ngano man ang Biblia kay dili pulong sa tao. Unsa man ang ebidensya? Unsa man ang ebidensya nga ang Biblia kay tinuod? Tinod pa ang langit ug impierno? Kung maklaro ka kabayin sa pakana sa Dios, kabayin sa Biblia, klaro nga masabtan ninyo ang kabayin sa langit ug impierno. Diniliso, kung sigurado ka kabay sa Biblia, makatuk ka kabay sa langit o impierno 100%. Kaya klaro masabtan nimo nga asa ka kung asa ka mapunta. Kung maklaro ka kabay sa Biblia. Atong tunang kabay nini, kinsa ang mapunta sa impierno? O kinsa ang makasasalang nga nakatangan sa impierno? O kinsa ang makato sa langit o unsa nga to pakato sa langit? Atong tunan ng kabayan. Mao kining pinaka-importante nga problema nga angay atong sulbaron pinaging Bible seminar. So nahay ito ba? Maklaro do ka. Kabay sa imong kaluwasan, pinay sa Biblia. So mga Luma Kapitulo 17, pakto gikan sa pakpaminaw gikan sa pulong sa Dios. So ang Biblia lamang ang makatudlo nimo kung sa man ang kaluwasan. Okay. So atong una-unang kabay sa Biblia, so kakaroon atong tunan ng mga ebidensya. Ngano man ang Biblia kay Ginoo. Bisa pa ubang kay nakapaminaw na sa kabay sa mga ebidensya nga buyang Dios na mga higayon ayaw ibaliwala ang pulong sa Dios karon. Eh, nakapaminaw ko ta mga higayon sa una. Mao kinalasong ano man wala pa siya sigurado kabay sa kaluwasan. Kung paminaw nimo pa kayo, klaro nga masabtan nimo ang pakana sa Dios dayon. Dali nga manghadlok ka kabay sa Dios. Kay kung ang Dios kay buhi karon, bahibalo ko nga dahil akong problema, di ba? Unsang problema? Dahil akong mga sala sa tubangan sa Dios. Pero dili pa ko sigurado kabay sa pakana sa Dios, kabay sa Biblia, walay kahadlo kabay sa sala, mga kanan sila nga magpakasala pa dayon. Pero kung tinong nga bahangguan nako ang pakana sa Dios, bahangguan nako nga naay dakong problema sa taliwala sa Dios ug anak ko. Kay naay dakang mga sala sa tubangan nako. Ang Biblia kay dili pulong sa tao. Okay. Naitwa ka tao ang mga bata, ang mga hamtong. Unsa na to pakahibalong nga kung kinsa man ang hamtong? O pinaisa pa na sa gawas, siguro ang mga bata kay gamay lang, di ba? Ang mga hamtong kay mas dako. O dili naman pinay sa mga panaway sa gawas, kundi sa pinay sa mga pulong, di ba? Ang pulong sa mga bata, pulong sa mga hamtong kay pareho ba o lahi? Lahi. Sa manini, taliwas sa mga pulong sa tao o sa pulong sa Dios, pareho ba o lahi? Lahi. Pulong sa Dios kay pinakatas. Kay ang Dios mao ang makubuhat. Kabalo siya sa tanan. So mga kung imong basahon, Apokalipsis Kapitulo 1, naingon ang Dios sa manini, ako mao ang Alpha o Omega. Unsa mo ipasa ni? Bahibalo ko sa tanan. Kabalo siya kabay sa imong kinabuhipot, gikan sa imong pakataw hangtod sa imong kamatayon. Kabalo siya nga kung sa man ang imong mga sala nga imong gibuhat. Bisan pa nakatago ka sa sala sa tubang sa imong ginikanan at tubang sa mga tao, kabalo ang Dios nga kung sa man ang imong mga sala nga imong gibuhat. Bisan pa nalimok ka sa daghang mga sala nga imong gibuhat, mahinumduman niya ang tanan. Kay ang Dios mao ang makubuhat.
So mao nga kung imong basaw ng Biblia, bahangwan natong nga ang Dios kay buhi karon kay iyang pulong kay dili pareho sa pulong sa tao. Importante kayo kini. Juan Kapitulo 1:1 atong masahon 3:1. Sa sinuktan mao ang pulong, ugang pulong kauban sa Dios, ugang pulong mao ang Dios. Kung ang Biblia kay tinuon 100%, buhi pa sa nga ang Dios kay buhi 100%. So pinay sa Biblia, bahangwan nato ang papana sa Dios. Tayo ngano man ang Biblia kay pulong sa Dios? Sa diyang kasulat ang Dios sa Biblia, sa una, gigamit sa Dios ang mga tao, ilabi ng mga Israelita, mga Hudyo, para paksula sa Biblia. So kipili sa Dios ang pipila ka mga tao, ingong nga instrumento. So kung kisa man ang kitandok sa balang espiritu kay kasula sa Biblia. So gidawan nila ang pulong sa Dios o sumala sa kisulti sa Dios, kisulan nila ang Biblia. So mga atong itang na pulong sa Dios, dili pulong sa tao. Ikaduhang Timok Pedro, Kapitulo 1, 20 o 21, ako lang masang. Sa himbaluan kini una sa tanan, nga wala bisan unsang nga takna sa sulat nga nakagikan sa kaugalingon nga paksaysay. Kay walay takna nga piyabot pinagi sa kabuuton sa tao, kundili ang balaang mga tao sa Dios mingsulti. Sa kinadala sila sa Espiritu Santo. Yes. So ang mga tao nga kitandok sa balang Espiritu ang kasulat sa Biblia. So example kabay sa libro sa Jeremias. Si Jeremias kay usa ka propeta sa Israel sa daang tugon. Unya ang pulong ni Jehova miabot kanako. Kinsa siya kanako? Si Jeremias. Unya ang pulong ni Jehova. Si Jehova mao ang pangalan sa Dios sa daang tugon. Unya ang pulong ni Jehova kang kinsa pulong? Pulong sa tao, pulong sa Dios. Pulong sa Dios. Kay si Jehova mao ang pangalan sa Dios. Unya ang pulong ni Jehova miabot kanako nga nagaingon. Jeremias Kapitulo 1. Ang pulong ni Jehova miabot kanako nga nagaingon. Jeremias Kapitulo 7:1. Ang pulong nga miabot kang Jeremias gikan kang Jehova nagaingon. Jeremias Kapitulo 11:1. Ang pulong nga midangat kang Jeremias gikan kang Jehova nagaingon. Okay. Kabay sa libro sa Jeremias kang kinsang pulong. Pulong ni Jeremias pulong sa Dios. Pulong sa Dios. Kidawat niya ang pulong sa Dios o kasulat niya ang iyang pulong. Atong itaw na Biblia. So ang mga Biblia kay nasulat gikan sa the BC 1500 hangtod sa AD 100 sulod sa 1600 ang mga tao ang kasulat sa Biblia kay halos 40 kabok mga tao. So main contento kay kabay ni Kristo. So atong panahon karon ang mga Biblia kay gihubas sa laing nga mga sinultihan sa uban ng mga nasod. So halos 3,362 mga languages. So sa tibong nakalibutan. Yeah. So the world best, the book bestseller sa kalibutan kay Biblia. Kada tuig the bestseller kay Biblia. So kung atong tutunan ng Biblia, atong makita ang daghang mga ebidensya. Ilabi na ang Biblia kay kasasayan sa Dios, kasasayan sa mga tao sa atubangan sa Dios. So kay ang Dios mao ang Alpha ug Omega sa mga kagisula sa Dios, ang kasasayan gikan sa sinuktan hangtod sa katapusan. So naay usa ka archaeologist, the Nelson Glueck, kamingon siya, naay daghang mga ebidensya, archaeological ebidensya sa Biblia. Sa daang tugon, more than 25,000 kabo. So tungo sa time dili ta makatunan sa tanan. So atong tunan ang pipila ka mga ebidensya nga buyang Dios. Buhat pa sa nini nga ang mga ebidensya nga buyang Dios. Ang mga ebidensya nga ang Biblia kay tinuot kay igo kayo. Daghang mga ebidensya. So atong kita na biblical archaeology. So kabay sa daang tugon, ilabi na naay kasasayan sa mga katawan, ikan sa sinuktanan, o kamay sa tanama sa Eden, arka ni Noe, tanama sa Eden, arka ni Noe, Tore sa Babel, kabay sa Sodoma o Gomora, kabay sa naso sa Israel,
Kabayan sa Babylonia, mo Assyria, kabayan sa Roma, Greece, naay mga kasasayan sa Biblia. So atong itaon ang Biblia kay history book. Ubang kay nagasayo nga, ang Biblia kay libro sa doktrina. Doktrina sa Christianity. Yes, naay doktrina, pero ang Biblia kay kasasayan. Kasasayan sa katawan, sa tubangan sa Diyos. Gikan sa sinuktanan to sa katapusan. So naay dakang mga ebidensya, atong itang na biblical archaeology. So, example, sa panahon ni Josue, ang mga kuta sa Jericho kay naguba, nahulog, tungkol sa pinasakahom sa Diyos. Sa kining lugar kay napamatuan na. Hebreo Kapitulo 11:30, tungkol sa pakto na pukan ang mga kuta sa Jericho, sa human nila palibot ti kini sulo sa 7 kadlaw. So nakapulagan na ang dapi sa mga kuta sa Jericho. Subuhi pa sa ang Biblia kay tinuod. So, dili mythology ang Biblia. O, nang iyon ang Biblia kabahin sa dapit nga namatay sa Kristo sa Jerusalem. Juan Kapitulo 19:27, busa ilang kikuha si Jesus ug miula siyang nakadala sa krus nga alang kaniya. Ngadto sa dapit nga king-angnan ang dapi sa bagol-bagol. Nga sa Hebrehanon king-angnan Golgota. Ano man ang pangalan kay Golgota? Kay ang puro sa dapi sa Golgota kay sama sa bagol-bagol. So kanang dapi kay napadayang na, nakapulagan na, sa manini. Namatay si Kristo sa babaw. Sa ilalim sa dapi sa kamatay ni Kristo, ang puro sa dapi kay sama sa bagol-bagol. Sa atong italang na sa Hebrehanon, Golgota. Mga mata, mga baba, so, atong itawag na Golgota. Kay ang puro sa dapi kay bagol-bagol. Exactly, namatay si Kristo sa baba. O, sa panahon ni Jose, si Jose kay nahimong prime minister sa Egypto, niya to panahon na dakong kagutom kay tumihani sa tibong na kalibutan. So, sa una, kita na ni Jose, ang 7 katuig kadagaya, 7 katuig kagutom. So sa sulod sa 7 katuig kadagaya, giandam nila ang mga ani. So niya to panahon na kihimo niya ang dakan mga kamali para bantay sa mga ani. Genesis Kapitulo 41:56. Ugang gutom milukop na sa tibong na naong sa yuta, unya gibuksan ni Jose ang tanang nga mga kamali. O tagibaligyan niya ang mga itohanon o dako yamot ang gutom sa yuta sa Ehipto. So mga niya to panahon na iyang maigsoon, di ba? Kay gutom kayo sila. So gikan sa Israel, nakabista sila sa Ehipto para pagtawat og ani. So niya to panahon gihatang niya ang mga ani kanila, di ba? So gihimo ni Jose ang dakang mga kamali. Kining mga kamali kay napadayang na dito sa Ehipto. So, sulo sa takamali, the fresh air kay hangin kay musulo, makasulo, so mga babantay ang mga ani, bisan pa ini kayo sa gawas. Natural refrigerator. O, kabay sa Goliath, nakalaba mo ni Goliath? Namatay siya pinagi ni David, di ba? Sumula sa Biblia, si Goliath kay higante, takong tao. So kami nang pipila ka mga bato, nakapatay si David na Goliath, di ba? Iyang bagol-bagol kay napamatunan. Unang Samuel Kapitulo 17:4-5, umay migula nga usa ka bantugan gikan sa kampo sa mga Filistinahanon nga gianan si Goliath sa Gat. Tagansang kitasoon may unom ka maniko o usa ka dangay. Iyang hatasoon kay kitaso kay 2.90 cm. Dako kayo. Tas kayo. So namatay siya pinagi ni David. Unang Samuel chapter 70:49. Ang bato nahilubong sa iyang atang. O may umot siya sa yuta. So dito sa Israel, iyang bagol-bagol kay nakapulakan na.
o naay bato. Atong itang na biblical archaeology. Sa manini, naay dakang mga ebidensya nga ang Biblia kay Tinoo, more than 25,000 skabo. Wala bisag kinsa nga makasulti nga ang Biblia kay peke. Igo kayo ang mga ebidensya. Ang Biblia kay Tinoo. So mao nga pinay sa Biblia, bahangguan nato ang pakana sa Dios. Ang Diyos kay buhi. Dili siya mamatay hangtod sa hangtot. Ang Diyos kay dili payo sa tao. Pero takanang nagasayo kabay sa Dios. Tanaw ko. Dining kalibutan naay takan mga Dios. So dakan mga tao kay nagakunaunang nga ang Dios kay usa ka Dios kaliwa sa dakan mga klase nga mga Dios. Ang Dios kay kusong nga Dios kaysa sa lahi nga mga Dios. Mao kinalason nganuman wala pa sila naluwas. Nang iyon ang Biblia, tino nga Dios mao usara. Pila ka po? Usara. Para klaro nga kaluwasan, nang iyon ang Biblia, kinahanglan itong maibaran ang duha ka butang. Una, kinahanglan itong maibaran ang usa lamang ka Dios nga matud. Ikadua, kinahanglan itong maibaran kung kinsa si Kristo. Hebreo ng Kapitulo 11, nang iyon ang Biblia, Juan Kapitulo 17, nang iyon ang Biblia, chapter 70 verse 3, atong basahon. Umao kini ang kinabuhi nga walay katapusan, nga sila makailaunta kanimo ang usa lamang ka Dios nga matud o kaniyang nga imong gisugong nga mao si Kristo. Para klaro nga kaluwasan, kinahanglan imong maibaran ang Dios nga matud, tino nga Dios. Kay dakang mga tao kay nakto sa ilang kaugalingon nga Dios. Okay, nasa pa mo? Dakang mga tao kay nakatuo sa ilang kaugalingon nga Dios, taliwa sa mga membro sa church. Panuman? Kay wala nila hibaloy ang Biblia. Makaila ko sa tino nga Dios, pinagi sa Biblia. Kay papadayak siya sa Biblia. Pilipinay sa damgo, Pilipinay sa pakpati. Pastor, kagabi nakadamgo ko. Sa gikan sa kangining nga dapit, naay dakong tingog, maysan, naay dakong siga, o kahaya kayo. Nakita ko sa Diyos. Peke kini. Mapadayak siya sa Biblia. So mga Juan Kapitulo 1:1, ang pulong, bawang Diyos. Genesis Kapitulo 1:1, Juan Kapitulo 1:1 ka importante kayo. Genesis Kapitulo 1:1, gihimo sa Dios sa kalibutan ang yuta ug langit. Mao kinyang creation. Juan Kapitulo 1:1, ang pulong mao ang Dios. Nang yung Biblia po imong basahon ng Juan Kapitulo 1, sa diyang gihimo sa Dios ang kalibutan niadtong panahon na ang pulong nagauban sa Dios. O ang pulong nahimong tao, kinsa siya? Si Jesus. Ang Diyos kay dinhi makita, daw usang nako pakaibalo nga buyang Dios, pinagi sa pulong sa Dios. O pinagi ni Jesus. Kay pulong mawang Dios, o ang pulong nahimong usa ka tao, kinsa siya? Si Jesus. Pilipinay sa pakpati. Dining kalibutan, naay dakang mga butang naay dakang mga butang nga dili makita, naay dakang mga butang nga dili makita o naay mga butang nga makita. Sa pagkatino, ang mga butang nga makita kay mas gamay. 22%. Detail lang. Pero ang mga butang nga dili makita kay mas dakan, 70%. Elemento, hangin, wave, tingok, kahong, gugumak, kasing-kasing, konsensya, espiritu, kabay sa Diyos. Pero makita ba ninyo ang akong tingok? Unsa man ang color? Itong puti. Pero ba o wala? Unsa niyo pa kaibalo? O pinay sa dalungan. Baka paminaw ka.
Makita ba ninyo ang color sa hangin? Pero naaba o wala? Unsa na ito pakaibalo? Makaginawa ta. Yan. So, anini, kaya ano man, dili makita na to ang Diyos, kaya naitulo ka mga lason, sumal sa Biblia. Una, ang Diyos kay, atong mata kay dili perfecto. Dili makita na to ang dakong butang o kamay butang. Dili makita na to ang mga butang nga layo kayo o tuol kayo. Atong mata kay dili perfecto. So mga kabay sa kagaw, kabay sa kamot, sa kamot na ay magkagaw, di ba? O tanawa ang inyong kamot. Tanawa. Lindog ka mga kamot. Makita ba ninyo ang magkagaw? Dili makita. Pero nahaba o wala? So mga sa dilipat mukaon kinanatong hugas na, di ba? Ang kamot. Makita ba ninyo ang COVID-19 virus? Kung makita ninyo ang COVID-19 virus, makalikay ka. Buha niya ang COVID-19. Pero ano makinata mag-mask ka nun ay? Kaya dili makita kini. Pero sama nini. Pero pinagi sa microscope, atong makita ang mga kagaw nga nagapuyo sa atong kamo, di ba? Dakang mga kagaw. Kaya atong mata kay dili perfecto so mga atong dili makita nato ang Dios. Kaya ang Dios kay pinakadako. O ikadua ang Dios kay dili tao. Juan kapitulo 4:24 ang Dios mao ang espiritu. Lucas kapitulo 24:39 ang espiritu walay unot, walay bukok. So mga dili makita ang Dios. Dili makita nato ang Dios kami natong mga mata. O ikatulo, ngano man dili makita ang Dios kay ang Dios kay balaan kayo. Importante kayo kini atong tunan ng kabayan ni ikaw pa ka session. Ang Dios kay balaan, walay siya sala. Naktumo siya sa sala. Kakinang nahukuman ng mga sala. Pero kumusta man atong kahinta, nahidakan mga sala, di ba? Fugaw kayo ko. Kung imong basahon ng Biblia, Exodo, atubangan ni Moses, nagiyon ng Biblia, kung kisa man ang mulantaw sa Diyos, kami mata kay mamatay, ano man, kay naay mga sala. So mga sa atubangan sa Diyos, atubangan sa bukid sa Sinai, sa panahon ni Moses, nakatigo ang mga salita dito, niyato panahon na nahitingog sa Diyos, gikan sa bukid sa Sinai, niyato panahon na sumasa Biblia, silang tanang kay nangadulog sa atubangan sa tingog sa Diyos, nga naman, ang Diyos kay balaan. Pulong sa Diyos kay balaan kayo, mga kung paminaw na to ang iyang pulong pa kayo, mga dulog ta. Mga dulog ta, mao kinang natural mind. Atubangan sa iyang pulong, mga dulog ta. Kay iyang pulong kay balaan kayo, pero at kung kahintang kayo, fugaw kayo. Mao kinang rason, ano man dili makita na to ang Diyos. Kaya unsa na to pakakita sa mga butang nga dili makita, kabay sa kagaw, pinay sa microscope. Kabay sa electric wave. Makita na to ang electric wave pinay sa appearance. Universo. Makita na to ang universo pinay sa telescope. Tayo, kumusta man ang Diyos nga dili makita? Atong makita ang Diyos nga dili makita pinay sa Biblia. Pinay sa Biblia. Tayo, unsa man ang ebidensya nga buyang Diyos? Diyos kakaroon atong tunan ng kabanini, labi na karong kabii, atong tunan ng kabanini. Kabay sa pakngal lang. Sumar sa Biblia nga gihimo sa Dios ang kalibutan. Genesis kapitulo 1:1 atong basahon. Sa sinuktan, gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta. Tanan na mabutang kay gihimo sa tanan na mabutang dinhi kalibutan kay gihimo sa Dios. Kining building foot, to uban kay naka-design, uban kay nakatrabaho sa mga gihimo kining building, di ba? Sa manini. Dili pinay sa aksidente. So kining kalibutan kay gihimo sa Dios. So kung atong basahon ng Genesis kapitulo 1, atong makita ang 6 days creation. Gikan sa una nga adlaw hangtod sa last day, so gihimo sa Dios ang mga butang, tinikali butang, makahaya, gihimo sa Dios ang panganod, yuta dagat tanom, adlaw bulan bitoon, mga hayop sa dagat, mga langgam, mga hayop, mga tao. Kaya unsa man ang tumong sa paklalang,
Gihimo sa Dios ang yuta o langit o mga langgam, tanom, hayop para sa tao. Para kinsa? Para sa tao. Ang kantidad sa mga tao, ang kantidad sa mga hayop, tanom kay lahi. Okay, nakasapa mo? Pero problema kay, atong panahon karon, ang kinabuhi sa mga tao kay sama sa mga hayop. Hugaw kayo ang kinabuhi sa mga tao. So kung ubang kay nagabuhat og sala, ubang kay makasulti sa manini, hay lang kinabuhi kay sama sa hayop. Diba? Ngano man ang mga tao kay mahimong sama sa hayop tungod sa sala. So nang ng Biblia, kung mabasa ng Biblia, nang ng Diyos, kung walay kaluwasan, ilang kinabuhi kay sama sa hayop nga pagalalagon. Kumusta man imong kinabuhi? Kumusta man akong kinabuhi? Kung walay kaluwasan, huwag ipasabon nini nga ilang kahimtang kay ang mga tao nga walay tumong sa kinabuhi. Kung walay kaluwasan, dili mahibalo nato ang tumong ano man nakuyok ko karon. So mga itong kinabuhi kayo sama sa hayop, hinahinay. I'm sorry to tell, pero tingog kini. Kung walay kaluwasan, atong kinabuhi kayo dili pilihon. So mga nakikinang na ang kaluwasan. Mao kinyang tumong, ngano man gihimo sa Dios, ikaw. Luma Kapitulo 1:20, so pinay sa mga nilalang atong makita ang gahom sa Dios. Luma Kapitulo 20, kaya iyang mga butang nga dili makita suka sa pagtukot sa kalibutan, makita sa dakong katinaw. Nga nasabot pinagi sa mga butang nga binuhat, bisan pa ang iyang walay kakinutupang gahom o paka-Dios. Aron sila walay na ikabalibat. Pinay sa mga nilalang nga gibuhat sa Dios, atong makita ang gahom sa Dios. Una sa tanan, kabay sa universo. Nehemias Kapitulo 9:6, ikaw si Jehova, bisan ikaw lamang, ikaw ang nagbuhat sa langit, ang langit sa kalangitan. Sa lakip ang tibong nilang panon. Sa yuta ug sa tanang mga butang nga nasa ibabaw niya na sa mga dagat ug sa tanang anak kanila ug ikaw nagbantay kanilang tanan ug ang panon sa langit nagasimba kanimo. So langit, ang langit sa kalangitan. Heaven, the heaven of heaven. Bodi pasabon nga naitakang mga langit. Usa bodi pasabon ni. Mao kinyang universo. So unang langit o ikaduhang langit. Ikaduhang langit kay mga universo. Ikatulo ka langit kay langit nga kinahanglan ta buhaton. Kawas kung ang tao, makapatapausok, dili siya makakita sa kingharian sa Diyos. Kingharian sa Diyos, mao kinyang langit, ikatulo ka langit. So, unang langit kay atong panganot, o ikaduhang langit kay universo, o ikatulo ka langit kay dito sa langit. Si Nehemias, siya mao nga usa ka gobernador. Dili siya scientist. Niya to pa na walay telescope. Nakasaba mo? Ignorante sila kabay sa universo. Pero kiunsa niya pakasula sa manini. Kaya ginawa niya ang pulong sa Diyos. Kaya nakuha ang Diyos sa kalibutan, mga makasulti ang Diyos. Kung unsa man ang universo, di ba? Kung walay telescope karon, wala bisan kinsa nga naibalo ka ba niya. Kaya niya to panahon na, sa karang panahon, ilang kaalam kay usa ka lang lamang. Pangano lamang. Ignorante sila kabay sa universo. Pero kung imong basa ng Biblia, nang unang Biblia nga ang langit kay kangin. Ano ma ang langit kay kangin? Mao kinyang universo. Sa gawa sa yuta, ang langit kay kangin, di ba? Sa solar system na ang yuta nga dapit asa nakuyot ta karon
Ang solar system kay sulod sa galaxy. Galaxy kay sulod sa grupo sa mga galaxy. Grupo sa mga galaxy kay sulod sa universo. O kabay sa adlaw. Kabay sa adlaw. So sa una, sa karang panahon, ignorante ang mga tao kabay sa adlaw. Nakuna silang nga, ang adlaw kay dili mubalhin. Diba? Pero atong panahon karon, napamatunan ng ang adlaw kay nakadagan, paspas. Pinag sa taas nga teknolohiya, napamatunan na karon atong panahon. Pero Salmo chapter 19 verse 5, ang Salmo kay nakasulat kanusa. Naibalawa mo? 3,000 years ago. 3,000 years ago, yato panahon na walay space shuttle, walay telescope, ignorante sila kabay sa universo. Nakasapa mo? Yato pa ang ilang Biblia. Ang tibo nga yutam igula ang ilat latik ug sa tumiyan sa kalibutan ng ilang mga pulo. Tiyak kanila gibutang niya ang usak ka balong-balong sa adlaw nga ingon sa usak ka kasilonon nga nagagulag ikan sa iyang higdaanan. O nakakalipay siya ingon sa usa ka taong kusukan sa dalagan sa iyang dalaganan. Buti pa sa mani nga nagadagan ang adlaw. Sa mani niya to panahon na sa karang panahon, nakuna na sila nga dili mataro ang adlaw. Dili bubalin ang adlaw. Pero pinagi sa scientist karon, napamatunan na nga ang adlaw kay nagadagan. Sa manini. Job kapitulo 26:7. Kining Biblia kay nasulat 3,500 years ago. Sa karang panahon, ancient time. Layo ang Biblia, ang amihan iyang gibuklat sa dapin nga walay sulod. Ug ang kalibutan iyang gibitay sa walay gibitayan. Dili pa sa nga dito sa universo dahil dakong banga. Pero dugay na panahon, wala sa kinsa nga nahibalo ka ba niini kung unsa man ang banga sa universo. Pero nakapulagan na ang dakong banga dito sa universo. 1981, pinagi sa Hubble telescope sa universo, nakapulagan na ang dakong banga dito sa universo. Huwag ipasabon ninyo nga ang Biblia Katino 100%. So, dakong banga kay nakapulagan na. Sumala sa Biblia, ang kalibutan, ang yuta, the earth, ang kalibutan niya ang gibitay sa walay gibitayan. Uli pa sa ninyo nga ang yuta kay gibitay sa universo. Kaya dito panahon na ignorante ang mga tao kabayan sa konsepto sa yuta. Dito panahon na nakuna sila nga tapat nga yuta ang yuta kay patak the flat sa karang panahon. Pero nang iyon ang Biblia nga gibatay ang yuta sa universe. So, kining kamaturan kay napamatunan na 1968 pinagi sa space shuttle. Sa wala pang 1968, wala bisa kinsa nga kabalo kung sa man ang kuruma sa yuta. Sa English version sa Isaiah, the earth, ang yuta kay the circle of the earth. Circle of the earth. Pero niya to panahon, tanan ng mga tao kay nakunaw na nga, ang yuta kay flat, patak. Pero pinagi sa space shuttle, napamatunan na nga ang yuta kay circle. Isa sa kapitulo 40:22. Siya mao ang nakalingkot ibabaw sa kalinging sa kalibutan. Naunsa sa tao pakahibalo ka ba nini, di ba? Na makasulti ang Diyos. Dili lamang sa gawas sa yuta, kundi usab sa sulod sa yuta. Naibalo ang Diyos kung unsa man ang sulod. Okay. Tana ko.
example로, kung anda mo ng sandwich. Gutom ba mo? Gutom? Baka mo sa sero mo na snack. Payo ka na ang snack sa balay. Okay? So, nahay sandwich. Akong giandam. Kabalo baka kung unsa man ang sulok? Apple jam? Mango jam? Ketchup? Unsa man ang sulok? Maibalo ba mo? Dili mo maibalo, di ba? Ano man? Wala ka nakahimo. Pero, maibalo ba ko o dili? Maibalo ko ano man akong giandam. Kabalo ko ako unsa man ang sulok. Duha na panahon, wala bisan kinsa nga naibalo ko unsa man ang sulok sa yuta. Ano man, wala bisan kinsa nga makasulot. Pero 3,500 years ago, nang iyong Biblia nga sulok sa yuta, naay kalayo o ang kalayo kay gibali. Turn up. Makasulti ba kasama ninyo? 3,500 years ago. Duga na panahon, ignorante ang mga tao kabanin. Pero nang iyong Biblia, Job chapter 20 verse 5, atong masahon, mahidungo sa yuta, kikan niya na magagula ang tinapay, o ang ilarom niya na ingon, o kibali pinagi sa kalayo, kibali ang kalayo. It is turned up as by fire. Buhay pa sa banin nga turning up. Ang Diyos lamang ang makasulti. Atong nataw na sa kapidyo ka man ini, kung sa ipangitawo sa ilarom sa yuta, so kibali ang kalayo, di ba? O kabay sa Earth rotating, yes. Sa karang panahon, ignorante ang mga tao, ang yuta kay mag-rotate. Balhin sa manini. Pero sa English version, that is might take hold of the ends of the earth. The earth, that the wicked might be shaken out of it, it is turned. Yang unsa man ang ini? Ang yuta. It is turned as clay to the sea. Niya to panahon na, kinanga tong hunahunahon, maibaran ang background niya to panahon na, sa karang panahon, ang selyo, kay dili pareho sa selyo nga nagagamit ko karon. Ang selyo kay sama sa silindro, sa manini. So sama sa, ang selyo nga silindro, ang yuta kay buwalin sa manini. Rotating sa yuta. So, manayon ang Biblia, Job chapter 30 verse 14, Kini, the earth. Kini nabalhin ingon sa yanang sa ilarom sa patika kay niya to panahon na sa matahigan ilang gigamit ang selyo, nakagamit sila sa manini. Dili sama sa stem. Gigamit nila ang selyong silindro sa manini. Sama sa silindro, yan. Ubalhin ang yuta sa manini. 이것은 볼로 만들어진 원통형 도전입니다. 교력이 점점 더 활발해지니까 제2한다는 도전이 생기기 시작합니다. 전도판의 이 원통형 도전이 Sa manini. Sama sa selyong silindro, ang yuta kay ubay. Kinsa man ang makasulti sa manini? Ang Diyos lamang ang makasulti kay dakwat ang Diyos sa tanan. O Alfred the Wegener, nakapulagan niya ang continental drift theory atong itang na pangeya. Buti pa sa nga ibahin-bahin ang yuta. Sa una sa karang panahon, ang kanang ng mga yuta kay usara. Pero sunod, ibahin-bahin ang yuta. Sumala sa Biblia, sa panahon ni Belek, nagyon ang Biblia, ibahin-bahin ang yuta. Nakapulagan niya kining theory 1910. Pero, sa manini, ibahin
bahin ang yuta sa Manila, gikan sa Osaka, yuta. So kung atong ibutang ang tanan ng mga continental, dayon, to bahimo ang Osaka, yuta. So BC 450, 2,450 years ago, na iyon ang Biblia sa Manila, kaysa iyang mga dalaw ang yuta na bahin. To ever were born to sons, the name one of the Peleg. For in his days, the earth was dividing. Bakasulti ba ka sa Manila? Bakasulti ba ang tao sa Manila? Ang Diyos lamang ang makasulti. Ang Biblia kay dili pulong sa tao. Ang Biblia mao ang pulong sa Dios. Yeah. Ang iyang mga dalaw ang yuta nabahin sa Manila. So continental drift. So mapuro ang kalibutan karon sa Manila atong panahon. So kung atong tangtangon ng tanan ng mga continental o kung atong ibutang sa Manila tayo, mahimo ang usa ka tapos. Siguro sa una, ang Pilipinas o Korea kay usa ka dapis siguro. So mga pipila ka mga pakaw kay pareho. Sadya nakabo ko diri, pipila ka mapakaw kay pareho dito sa Korea. Ano sa una, usa ka dapis. Pinay sa mga manana o langgam, mangwa na to ang pakana sa Diyos. Job chapter 3 verse 7 to 9. Apan pangutana karon ang mga manana ug sila motudlo kanimo ug ang mga langgam sa kalangitan ug kanimo sila motudlo kung paksulti ka sa yuta ug kana motudlo kanimo ug ang lista sa kadagatan o bahaya kanimo kinsa wala mahibalo mahatungod nini tanan. Ang kamo ni Jehova mao'y makwan ini. So pinay sa mga nilalang, pinay sa mga tanom, mga hayop, atong makita ang gahom sa Diyos. Okay, so tungo sa time, katungunaw ng kabay sa mga isda. So tanan ng mga isda kay adunay hasang, tungo sa hasang, baka ginawa sila sulo sa dagat. So kung pinay sa hasang, buslot ang tubig o mahibili ng oxygen lamang. Oxygen lamang ang mahibiling sa sulo sa isda, pinay sa hasang o kabugas ang tubig pangusog. So tungo sa hasang, baka ginawa sila sulo sa tubig. No, kinsa man ang naputang o hasang kanila. Naputang ang Diyos. O pangalan ni isda kay pufferfish, kamay kayo, pero ada siya talento nga makadraw siya sa ilalim sa dagat. So atong makita ang gahom sa Diyos. Kaya atong nantaw na sa ka-video. His only tools are his fins. In his head, a plan of mathematical perfection. He ploughs the sand, breaking it up into the finest of particles. These shells aren't just rubbish to be removed. He uses them to decorate the bridges of his construction.
He can't rest for more than a moment, but must work 24 hours a day for a week, or the current will destroy his creation. A final tidy up, and his masterpiece is complete. Yes. So, lindog kayo kini, di ba? Kinsa man ang nakutang o kahong nga makadro sa manin. Nakutang ang Diyos. So, kung kuhawon nimo kining isda, ayaw ka na. O kung magbaligya ka, siguro bahay kayo kini. Bisa pagkamay lang. O kugita. So kini kugita kay adunay special talento nga mausop ang iyang panit, kala sa panit, kung buwani ang kaway atong taon. So walay sound. Okay. Baka pulawan ninyo ang kugita. Asa man ang kugita? Dili makita kini. Pero kung imo lang taon pa kayo, 3, 2, 1. Mausog niya sa iyang kaugaling mo ang kala sa iyang panit. Katulad ng pag-usog. Kinusa niya pakadawa sa kahum nga mausog ang panit. So, nakatag ang Diyos, di ba? So, pinay sa mga nilalang atong makita ang kahum sa Diyos. Hebreo na Kapitulo 3:4 atong basahon. Kayang tasatak-sak ka balay, gitukod ni bisan kinsa. Apan ang natukod sa tanang mga butang mao ang Diyos. So, pinay sa mga pangalang atong makita ang kahum sa Diyos. Kung kabay sa mga tao, atong lawas po kay amazing kayo. Genesis Kapitulo 1:27, o gibuha sa Diyos ang tao sa iyang kaugalingong dagway, sa dagway sa Diyos gibuhan niya sila, lalaki o babae iyang gibuhat sila. Psalm chapter 139:13, kay ikaw ang nagumol sa akong mga sulod nga bahin, sa tag-angkan sa akong inahan, imo kitabunan ako, tumuhatag ako og mga pasalamat kanimo, tungod kay makalilisang o kahibulungan, tuyamo dang pagbuhat kanako. Kay pulungan man ang imong mga buhat, o kini ibaluan kayo sa akong kala. Atong makita ang kahum sa Dios, pinay sa lawas, dako. Sa sulo sa atong lawas, na dakhan mga cells, halos 70 trillion o 100 trillion sa depende sa mga tao, kada tao. So, kada cell kay adunay DNA, the information, kabay sa atong lawas. So, Bill Gates mingo siya, DNA is like a computer program. So, kada tao, ang usa ka tao kay adunay daghang mga information sama sa computer. So, pila ka mga libro kay masulo sa DNA sa usa ka cell. Sumala sa scientist, sa sulod sa usa kasi, kung ang usa ka libro kay 1,000 pages, 1,000 mga libro kay masulod sa usa ka DNA
sa usa ka cell. Kayon, atong lawas, sa sulod sa atong lawas, pila ka pong mga cells? 70 trillion. Ito mga cells. So, usa ka cell kay adunay information sama sa usa ka libo kabong libro. So, tanan 70,000 trillion mga libro kay masulod sa usa ka tao. So, kinsa man ang makabwa sa man? Makabwa pa mo? Sa sulod sa DNA, nahidakhang mga information. O pinagi sa sperm ovum, mahimo ang mga tao, ang mga bata, mao kinyang kahum sa Dios. Pero sumar sa Biblia, unsa man ang unang gihimo sa Dios? Unsa man ang unang maktubo? Unsa man ang unang gitubo? Ang unot o buko. Sumar sa Biblia, gihimo sa Dios ang unot una, o sunod magatubo ang bukok sulod sa uno. Sumama nang yung Biblia, Job chapter 10 verse 11, imo akong gibistahan sa panid ug unot. Mao kinyang unang giluwas sa Dios. Ug imo akong hitakit sa mga bukok ug mga ugat. Sumama kung imong lantaw ng X-ray sa kamot, mga bata, wala pa nahuman ang pagtubo sa bukok. Sa sulod sa unot, hinahinay nagatubo ang bukok. So sa sulod sa tiyan, sa inahan, unsa man ang una, ang bukok ang unod. Wala ka kabalo? Bisok tayo? Kanang baka buslo pa huso? Unsa man ang una, unod. Sa una, ignorante ang mga tao kabanini. Ano man? Wala yung microscope. Pero karon napamatnan na ang Biblia kay Tinoo. Eclesiastes kapitulo 11:5. Ingon nga ikaw wala masayot kung unsa ang dalan sa hangin ni giunsa pagtubo sa mga bukok sa taguangkan niyatong nagamatos. Kabalo ang Dios nga makatubo ang bukok sa sulod sa unod. Ano man ang Dios mawang makubuhat. Gihimo sa Diyos ang mga tao gamit abo. Mga kabalo siya sa tanan kung sa man ang pangitabo sa sulod sa uno, diba? Levitico kapitulo 17, na unang Biblia nga ang kinaboy sa unot kay ana sa dugo. Na unang Biblia, ang kinaboy sa unot kay ana sa dugo. Sa una, ignorante ang mga tao kabay sa dugo. So, usa ka tao kay sakit kayo. Niya to pa na ang mga doktor, dahil ba lumang unsa man ang ilang gibuhat? Dahil ba nakabuhat sila sa manini. To kay imong dugo kay hugaw. Imong dugo kay hugaw sa mga kinangnan na kung kuhaw ng imong dugo tayon, mahayo ka. So makikuha sa mga doktor ang dugo sa mga tao. Kaya unsay nahitabo? Namatay. Kay ignorante, kabayin sa buha sa dugo. Pero tungkol sa taas nga teknolohiya karon, napamatunan na nga ang kinabuhi sa unot kay ana sa dugo. Levitico, libro sa Levitico kay nasulat 3,500 years ago. Giunsa sa Dios pagkasulti sa manini. Kay ang Dios mawang malulu, ang Dios mawang makuha. Kabalo siya kung unsa man ang konsepto sa lawas, kung unsa man ang pangitabo sa sulod sa unot. So mga nayon ang Biblia, ang kinabuhi sa unot kay ana sa dugo. So mga ignorante ang mga tao kabahin sa bacteria. Dahil ba mo sa una, sa 18th century, ignorante sila kabahin sa bacteria. Nga naman, ang bacteria kay dili makita. Pero karon mahangguhan na to ang bacteria pinay sa microscope, di ba? Pinay sa dugo. Sa sulod sa dugo, mapaday ang bacteria. So, pinay sa blood testing, mahangguhan na to nga kung na bacteria o wala. Pero,
18th centuries, ignorante sila kabay sa bacteria, naibal ba? So, niya to panahon na dito sa Europe, sa 18th century, kung nakaanak ang mga babae sa anak, so ang mga doktor kay magidawan nila ang mga bata, kitabang nila. So, niya to pa na unsay naitabo, so kikan sa mga babae na nakaanak, naidugo, di ba? So, ang mga kamo sa doktor kay napuno sa dugo. Pero niya to panahon na ang mga doktor, nakahunaw silang himaya sa doktor. Mao kinya himaya sa doktor. Ang dugo sa babae kay himaya sa doktor. So mga wala sila nakahugas. So kikan sa usa ka babayan na kidawa sa usa ka doktor ang babae, iyang makamo kay napuno sa dugo. O wala siya nakahugas. O kidawa po niya ang anak kikan sa lahing mga babae. So niya to panahon na to kay wala pa siya nakahugas sa iyang makamot, labanin ang bakterya. So mga diya to panahon na dito sa Europe, daghang mga babae nga nakahanap kay adunay hilantan. So daghang mga babae kay nangamatay. Wala bisa kinsa nga kabalo kung unsa man ang dason. Pero usa ka adlaw si Semmelweis Weiss, to Hungary, nakapulakan niya ang lason, unsa man ang lasong man nangamatay ang daghang mga babae, pakaman sa giving birth. Sumala sa iyang gisulting nga, to kay walay pakhuga sa kamot. Ang mga virus, ang mga bakterya kay babalhin gamit ang kamot. Niya to panahon na, daghang mga tao kay liingon kaniya, buwang siya. Unsa man, babalhin ang bakterya gamit pinagi sa kamot, daghang mga doktor, liingon sila kanya nga buwang siya. Pero atong panahon, napatunan na nga iyang gisulti kay Ginoo. Tumingon siya, hilantan, fever was caused by doctor's failure to wash. To kay ang mga doktor kay wala nakahugas. Pero kining konsepto kay so, normal nga konsepto, di ba? So, kabalo kung nga kinata mahugas, kinatong hugasan ang kamot, di ba? Para sa safety. Kining medical konsepto kay nahasulat Biblia 3,500 years ago. Naibal ba? Nakapulagan niya ang lasong anuman babalhin ang bakterya sa mga tao, 18th century. Pero 3,500 years ago, sa karang panahon, na iyon ang Biblia. Levitico Capitulo 15, ugang tanang mahikapan sa kinapangagian o manghunaw sa tubig sa iyang mga kamot. O mamahugaw siya hangtod sa hapon. O paghugasan niya ang iyang ulo sa tubig nga buhi o mamahimno siya. Ngano man kisugo sa Diyos naman yun, para pagpantay sa ilang health, kikan sa bakterya. Bisan pa, ignorante ang mga tao kabay sa bakterya, kaya ang mga bakterya kaya dili makita. Pero kabalo ang Diyos. Diba? So mga kisugo sila sa Diyos nga, hugasan ninyo ang kamot. Ilabi na sa tilipa mo mukhaon. So kikan sa karang panahon, dito sa Israel, ang mga salita kay nakahugas sa ilang mga kamot. Sa wala pa ang build time. So karon, tanan na mga doktor kay makugas, di ba? Oh. So Semmelweis Weiss. Yeah. To niya, daghang mga tao kay nabuhi. Oh. Yeah. Levitico chapter 15 verse 13. Kapag hugasan niya ang iyang ulo sa tubig nga buhi. Tubig nga buhi, ilabi na importante condition. Kinanglan niyang hugasan ang iyang mga kamot gamit sa tubig nga buhi. Flowing water. Flowing water. Flowing water kay safe. So, kung imong ato ng hospital, sa dili pa ang operation, kinahanglan sila maghugas sa ilang mga kamot gamit flowing water. Kung hugasan nila ang tubig nga nahibilin sa baso, kay bakterya kay mabuhi.
Pero flowing water, lisok kayo nga mabuyang bakterya. So mga kinanglan sila maghugas sa flowing water. Mao kinya importante nga konsepto sa doktor karon 3,500 years ago na ingon na ang Biblia. Baka sulti pa kasama nini, ang Biblia kay dili pulong sa tao. Ang Biblia mawang pulong sa Diyos. Pulong sa Creator. So mga tungkol sa COVID-19 karon, unsa man ang health protocol? Unsa man ang unang health protocol? Hugasan, di ba? Hugasan ng kamot. O dito sa Israel, kung naay mga salahon, do kinanglan nilang tabunan ang iyang apil, kamot. O kinanglan sila musulti sa manini, mahugaw. Ayaw dul kanako. Social distance. O kitabunan nila ang iyang labil, kamot, mao kinyang mask. So, atong panakaron tungkol sa COVID-19, atong makitang health protocol, tanan namang health protocol kay gikan sa Biblia, naibalo ba mo? Face mask, wash your hand, social distance, mao kinyang gikan sa Biblia. O kung ang sakit kay kusok, kinanglan sila mag-quarantine. Quarantine kay gikan sa Biblia. Leviticus Kapitulo 13:46. Sa tibong nga panahon nga ang sakit anak kaniya, mamahugaw siya, dili mahimo siya, pagapuyo siya nga mag-inusara. Quarantine. Yato pa na kinanglan siya mag-quarantine, kinanglan siya mag-inusara 7 days o 14 days. Ato pa na karon. Kung usa ka kaso, kinanglan siya mag-quarantine 14 days, di ba? Niya to panahon na kinanglan siya mag-quarantine 7 days una, pero bisan pa og 7 days biyagi na, pero gihapon na sakit, kinanglan siya mag-quarantine 14 days labaw. Maximum 14 days. At least 7 days. Tara na mga health protocol kay gikan sa Biblia. Yeah. Wash your hand. Cover the mouth. Social distance. Don't touch. Quarantine. Kini mga health protocol kay nahasula sa Biblia 3,500 years ago. Baka sula pa mo sa manini, ang Biblia ba ang pulong sa tao, pulong sa Diyos? Papayo sultian, usama. Pulong sa Diyos. Mao kinalason, ngano man kinanta maminaw sa iyang pulong pangalan. Kay ang Biblia kay dili pulong sa tao. Okay, nakusa pa mo? Okay. So hangtod karon atong gitunan ng kabahin sa lason tumo sa pagpamin sa Bible seminar. O atong gitunan ng kabahin sa pipila ka mga ebidensya nga buyang Dios o ang Biblia kay Ginoo pinay sa mga palalang. So, uguma atong ipadayon o paktuon kabay sa mga ebidensya nga buyang Dios. So, uguma po ka importante. Siguro uguma kung walay ulan siguro. So, pisa pa na ulan karon. Dakan kayong salam sa pagpamin na pangalan. Okay, kita daw uguma. Okay, mga puta. Among langin o maluwing nga Dios nga nakiguma kanamo. Takang kayong salamat sa Diyos sa pagkataka namo o mahayong higayong makapaminaw sa pulong sa kamaturan karong semana. Kabisan pa o naidakan mga karuanan o kalisod ilabi na tungo sa COVID-19 pero tungo sa imong grasya nakatigumi diri para makapaminaw sa imong pulong. So mga takang kayong salamat. Kapayog tabang mi nga makapadayon sa pagpaminaw sa Bible seminar ito sa katapusang session arong maluwas kami. Kapayog kaluy mi o kayo luwasami kapinang ining Bible seminar. Takang kayong salamat sa Dios, among gisalig ang tanan sa imong makamot sa pangalan ni Kristo, among giampo. Amen.